بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عما يتعلق باستعمال الدف والمدروف، والكلام اليوم إن شاء الله عن فضل أهل البيت والصحابة من القرآن والسنة. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas permasalahan tentang dendam dan alat pukul, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, pertemuan kali ini akan kita bahas masalah keutamaan ahli bait Nabi besar Muhammad SAW. من المعروف أن أهل البيت الطاهر وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم عند الله. Perlu kita ketahui bahwasanya keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW mempunyai anugerah yang besar, keutamaan yang besar. وتعظيمهم من تعظيم النبي محمد ومن تعظيم الله الذي أمرنا بتعظيمهم. Termasuk daripada mengagungkan beliau untuk mereka alul bait Rasulullah SAW, berarti mereka adalah orang yang mengagungkan Rasulullah, dan mengagungkan Rasulullah berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. واعلموا أن الله جل شأنه اختصهم بخصوصية القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka keluarga Rasulullah mempunyai kedekatan, hubungan erat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. وذكر في كتابه الكريم اصطفاءهم أي أهل البيت وتطهيرهم بالقرب إليه بمودة رسوله ومودتهم عليهم رضوان الله. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dengan menyucikan mereka, mendekatkan mereka dengan kasih sayang daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه علمهم أن يصلوا عليه وأن يصلوا على أهل بيته، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengajarkan salawat kepada para sahabat, bagaimana bunyi salawat tersebut agar salawat kepada Rasulullah dan juga salawat kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. فمن تشريف الله لأهل البيت عليهم السلام أن نذكرهم في صلاتنا. Termasuk daripada kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli bait adalah ketika kita salat pasti menyebut nama mereka. والبعض يعترض لما يسمع قولنا على أهل البيت عليهم السلام. Kemudian banyak daripada orang-orang menentang kalau seandainya diucapkan ada ahlul bait kemudian kita menentang alaihi salam, kemudian kita ada orang yang menentangnya. ومباشرة إذا سمع أحد يقول فلان من أهل البيت عليه السلام يتهمه بالتشيع. Kemudian kalau seandainya ada seseorang mengucapkan fulan alaihi salam, kemudian akan disangka dan divonis bahwasanya mereka adalah orang ahli Syiah. أولا عليه السلام هذا دعاء. Termasuk daripada doa adalah ketika mengucapkan alaihi salam. ثانيا أنتم كل يوم في الصلاة تسلمون على أهل البيت. Kemudian juga ketika kita salat pun mengucapkan salam kepada ahli bait. أنت تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فيدخل من ضمنهم علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين وأولادهم عليهم رضوان الله أجمعين. Ketika di dalam salat, ketika mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, akan disebutkan salawat dan salam kepada keluarga Rasulullah. Termasuk daripada keluarga Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah az-Zahra dan lain sebagainya. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فقال اللهم هؤلاء أهلي الذين قال الله فيهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، قال هؤلاء هم أهلي. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين عليهم رضوان الله أجمعين. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir, maka banyak daripada mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah, bahkan menentang daripada ajakan Rasulullah. Kemudian diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berani, maka ajaklah untuk mubahadah, untuk mendapatkan
laknat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berbohong. Apakah Rasulullah ataukah mereka mengingkari? Ketika disebutkan di dalam ayatul mubahalah tersebut untuk mengajak anaknya, istrinya, kemudian keluarganya, maka Rasulullah SAW mengajak daripada atau memanggil Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka ini adalah keluargaku. Jadi ketika disebutkan ayatul mubahalah, disebutkan keluarganya Rasulullah. Siapa keluarganya Rasulullah? Adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: وفي ذلك دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، وهو يقول: إن أنا دعوت فأمنوا، إن أنا دعوت فأمنوا. قال في دليل على أن أبناء البنت يطلق عليهم في اللغة أنهم أيضا أبناء. Di sini kan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu dari jalur perempuan, anaknya Rasulullah yang perempuan, itu Sayyidatina Fatimah Zahra. Banyak daripada orang menganggap bahwasanya keturunan itu hanya dari laki-laki, sedangkan Sayyidatina Fatimah Zahra perempuan. Kemudian disebutkan bahwasanya anak laki-laki dari anak seorang perempuan itu pun mereka dikatakan anak juga. Jadi bukan berarti yang dikatakan anak keturunan harus dari laki-laki, enggak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dari Fatimah Zahra, semuanya mereka adalah keluarga Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan, kalau in anna da'utu, kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aminu, maka aminkanlah. Jadi semuanya dari keluarganya Rasulullah, anak-anak cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, meskipun dari Sayyidatina Fatimah Zahra itu betul, maka mereka adalah keluarganya dan keturunan Rasulullah juga. نجد الكثير من أهل الجهل يعترضون على أهل البيت ويقولون أن رسول الله ليس له أولاد، فكيف هؤلاء يكونون من أهل بيته؟ Banyak daripada orang-orang yang menentang daripada mereka yang mengingkari keluarganya Rasulullah, mereka mengatakan Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki sampai dewasa, kemudian punya keturunan daripada anak laki-laki. Bagaimana mereka Sayyidina Hasan dan Husain dinisbatkan kepada keluarganya Rasulullah padahal dari perempuan? أولا نسب ساداتنا أهل البيت ثابت إلى الحسن والحسين، وخصوصا أتكلم عن ما أعرفه أنا. نسب ساداتنا الأبي علوي في حضرموت وفي غيرها ثابت بنسبتهم إلى سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فهم أبناء فاطمة الزهراء، ولا ينكر ذلك إلا جاهل بعلم الأنساب. Pertama kali bahwasanya keturunan daripada keluarganya Rasulullah SAW itu semuanya bermuara kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah putra daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan keturunan Rasulullah SAW yang ada di Hadramut sana, di Yaman itu, mereka adalah Al-Husaini. Mereka kebanyakan keturunan daripada Sayyidina Husain. Dan nasab beliau itu ada sabit, tetap tidak ada yang mengingkari satupun daripada nasab tersebut. Jelas, kalau seandainya ada yang mengingkari nasab itu, nasab yang telah ditetapkan ini, berarti orang tersebut adalah orang yang bodoh di dalam pernasaban seseorang. إذا علمنا ذلك يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن أبناء بنته يعتبرون أولاده كما ذكر ذلك في حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Perlu kita ketahui bahwasanya anak dari seorang perempuan itu dianggap juga tersebut juga keturunan. Sebagaimana Sayyidina Hasan dan Husain, ya, keturunan dari Sayyidatina Fatimah Zahra, itu pun keturunannya Rasulullah meskipun dari jalur anak perempuan. إذا قلنا مثل ما يقول هؤلاء الجهلة أنه لا يوجد شيء اسمه أهل البيت لأن النبي ما عنده أولاد، فإن نذهب بقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهل القرآن يذكر شيء غير موجود؟ Kalau seandainya kita mengikuti ucapan orang-orang yang mengingkari nasab daripada keluarganya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah tidak punya ahlul bait, tidak punya keturunan, karena memang tidak ada anak laki-laki daripada Rasul yang menurunkan keturunan. Terus dari mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ahlul bait? Kalau seandainya tidak ada keluarganya Rasulullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ahlul bait tersebut? فيضطر أن يقول لك نعم أهل بيته سيدنا علي وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين فقط، طيب أولادهم أليس ما يكونوا من أهل البيت؟ كيف يكون الرجل من آل فلان وابنه
ما بيكون من آل فلان، كلام ما يقبله العقل، هذا جنون. فالابن ينسب إلى أبيه. إذا كنت أنت من آل فلان ابنك سيكون من آل فلان، أبوك سيكون من آل فلان، أخوك من أبوك سيكون من آل فلان 100%. إيش الجنون هذا؟ Kalau seandainya ada orang yang sudah menetapkan, ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali adalah keluarganya Rasulullah. Ya, ini adalah keluarga Rasulullah. Terus orang tersebut mengingkari daripada keturunannya beliau, berarti orang seperti ini orang yang gila, nggak paham tentang nasab. Kenapa? Karena keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain pastinya akan dinisbatkan juga kepada Sayyidina Hasan dan Husain, termasuk keturunan daripada Sayyidina Fatimah Zahra, berarti juga cucunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Nggak mungkin kita nisbatkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali keluarganya Rasulullah, kemudian keturunannya bukan keturunannya Rasulullah. Nggak bisa. Ketika kita menetapkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain keturunannya Rasulullah, cucunya Rasulullah, berarti keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah keluarganya Rasulullah SAW juga. أخرج الحاكم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غدا رسول الله وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، قال فيهم نزلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال فيهم هؤلاء أبناءنا وأبناءكم. فمن هنا قال سيدنا جابر بن عبد الله وأنفسنا المراد به رسول الله وسيدنا علي بن أبي طالب، وأبناءنا المراد به الحسن والحسين، إذن هم أبناء النبي، ونساءنا المراد بها فاطمة عليهم رضوان الله أجمعين. فذلك يثبت أن أولاد النبي محمد هم الحسن والحسين وذريتهما. Diceritakan tadi bahwasanya ketika ada ayat al-mubahalah, maka Rasulullah SAW kena turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ta'alu annatu abna'ana wa abna'akum, anak kita dan anak kalian, diri kita dan diri kalian, kemudian keturunan kita dan keturunan kalian, perempuan kita dan perempuan kalian. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Jabir bahwasanya yang dimaksud daripada ayat-ayat tersebut anfusana adalah Rasulullah SAW. Kemudian abna'ana yang dimaksud abna'ana Rasulullah wa Ali anfusana. Anfusana adalah Rasulullah SAW wa Sayyidina Ali. Kemudian abna'ana adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun nisa'ana adalah Sayyidina Fatimah Zahra. Dari ayat ini disebutkan bahwasanya semuanya mereka keluarganya Rasulullah, berarti keturunan mereka juga keturunannya Rasulullah. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وقت الغداة وعليه مرط مرحل مثل العباءة من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله داخل هذه العباءة، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، كلهم أدخلهم، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Diriwayatkan bahwasanya daripada Sayyidatina Aisyah itu pernah suatu hari Rasulullah SAW keluar, kemudian membawa seperti lidah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di situ datang Sayyidina Hasan, kemudian dimasukkan dalam ridanya. Datang Sayyidina Husain, dimasukkan dalam ridanya. Kemudian datang Sayyidina Fatimah Zahra, dimasukkan dalam ridanya. Kemudian datang Sayyidina Ali, dimasukkan juga di dalam ridanya. Jadi dilingkari dengan ridanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Dan dimaksud keluarganya Rasulullah SAW adalah mereka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra. Mereka adalah keluarganya Rasulullah dan juga keturunan mereka adalah keluarganya Rasulullah. وفي رواية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته عندما نزل عليه جبريل بهذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أخذ عباءة وغطى بها سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله وسيدنا علي والحسن والحسين عليهم رضوان الله، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Salamah bahwasanya ketika turun ayat ini, kemudian Sayyidina Nabi Muhammad SAW beliau memanggil Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain dan dimasukkan di dalam ridanya beliau. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka adalah keluargaku.
kemudian bersihkan mereka, sucikan mereka daripada hal-hal yang tidak diinginkan dan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. قالت السيدة أم سلمة وأنا يا رسول الله قال أنت على خير أنت على خير. Kemudian Sayyidatina Ummu Salamah ketika melihat hal tersebut ingin masuk di dalam keluarganya Rasulullah, sehingga mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, engkau atas kebaikan, selalu di dalam kebaikan, bukan termasuk dalam lingkaran keluarganya Rasulullah. في بعض الروايات أن سيدنا جبريل عليه السلام أدخل رأسه تحت العباءة ليتشرف مع هؤلاء بهذا النسب. Dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Jibril alaihissalam, beliau memasukkan kepalanya di dalam putaran daripada rida tersebut untuk menjadikan beliau orang-orang yang termasuk yang mulia menjadi keluarganya Rasulullah SAW. وفي قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيها قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال الحافظ ابن حجر عجلت أي أسرعت في التفسير. والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمر بن سعد بن شعيب فيما أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي من أجل القرابة التي بينهم وبينهم. فعلى الأول خطاب عام لجميع المكلفين وعلى الثاني خطاب خاص بقريش. الخلاف فيهم لفظي. المهم أن المراد قرابة النبي محمد آل بيته إلا المودة في القربة. لكن قال بعضهم أن الخطاب موجه إلى كل المكلفين يعني أنتم أسألكم المودة في القربة. وقال بعضهم لا أن الخطاب موجه إلا لقريش. فالخلاف بينهم في هذا. أما من هم القربى متفقين قربى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Rasulullah SAW dakwah kepada mereka, kemudian diperintahkan la as'alukum alaihi ajra, saya tidak meminta atas jerih payah saya memberikan dakwah atau berdakwah kepada kalian, memberikan hidayah kepada kalian untuk mendapatkan ganjaran pahala atau mendapatkan balasan kecuali al-mawaddah fil qurba, kecintaan di dalam kerabat. Siapa itu kerabat itu? Yang dimaksud kerabat itu adalah kerabatnya Rasulullah SAW. Kemudian banyak daripada periwayat hadis atau menafsirkan ayat tersebut, termasuk daripada Sa'id bin Jubair, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba adalah keluarganya Rasulullah SAW. Kemudian ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud daripada ayat itu adalah orang-orang Quraisy untuk mencintai keluarganya Rasulullah. Al-khilaf di sini bukan permasalahan keluarganya Rasulullah. Kita diwajibkan untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Al-khilaf adalah siapa yang dimukhatabkan, siapa yang diperintahkan untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Ada yang mengatakan kulluna, semua mukmin, semua mukallafin diwajibkan untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Ada yang mengatakan adalah orang-orang Quraisy untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah, karena orang-orang Quraisy semuanya punya nasab, punya kekerabatan dengan Rasulullah SAW. وقد فهم كثير من الصحابة هذا المعنى ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق فقال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق كما أخرج ذلك الإمام البخاري أصل قرابة النبي خير من أن أصل قرابتي. Sehingga banyak dari para sahabat yang memahami ayat ini, termasuk daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memahami ayat ini dengan seksama. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya demi Allah, kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai untuk saya sambung daripada saya menyambung kerabatku sendiri. Di sini disebutkan bahwasanya mereka lebih cinta dan mengetahui bahwasanya keluarganya Rasulullah lebih dicintai oleh mereka untuk disambung daripada kerabatnya sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. ومن المصيبة اليوم أن ينكر أحد نسب آل البيت. Termasuk daripada musibah yang besar yang terjadi saat ini adalah orang yang mengingkari nasab keluarganya Rasulullah. أخرج الإمام مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان كفروا المستسقي بالنجوم وناكر النسب. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya ada dua orang, kedua-duanya adalah kafir. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang percaya dengan perbintangan, kemudian yang kedua adalah orang yang mengingkari nasab keluarganya Rasulullah. فخطير أن ننكر النسب. Maka berbahaya apabila seseorang mengingkari nasab. وأخطر من ذلك أن ينتسب شخص إلى أهل البيت وهو ليس منهم. Kemudian lebih berbahaya lagi kalau seandainya ada seseorang bernasab kepada ahli bait, kemudian mereka tidak termasuk orang yang mengikuti jalan mereka. وفي الخبر ملعون من انتسب إلى غير أبيه. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya terlaknat orang yang menisbatkan kepada selain ayahnya. وهذا يخاف على أن يموت على غير الإسلام والعياذ بالله. Maka akan dikhawatirkan orang seperti ini akan meninggal dalam keadaan suul khatimah. هذا الذي يدعي أنه من أهل البيت بيضحك على من؟ على الله. Orang yang mengaku-ngaku dirinya punya nasab kepada keluarganya Rasulullah, dia orang biasa. Tapi ngaku-ngaku bahwasanya dia adalah keluarganya Rasulullah, dia akan mempermalukan siapa? Menertawakan siapa? Menertawakan kepada Allah Subhanahu wa taala. الله يعلم أنه ليس منهم. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia bukan termasuk keluarganya Rasulullah. وبدعوته حرم نفسه أن يحشر معه. Dan dia mengaku itu hukumnya haram bagi dirinya. ولو بقي على محبته من غير أن يدعي أنه منهم سيكون يوم القيامة معهم ومع جدهم إن شاء الله. Kalau seandainya orang tersebut punya kecintaan kepada keluarganya Rasulullah tanpa mengaku-ngaku kalau dia termasuk keluarganya Rasulullah, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan dengan Rasulullah sampai keluarganya Rasulullah. وكيف سيقابل رسول الله يوم القيامة إن كان يدعي نسبته إليه وهو ليس منهم؟ Kalau seandainya orang seperti ini, bagaimana nanti dia bertemu dengan Rasulullah, dia mengaku-ngaku menisbatkan kepada Rasulullah sedangkan dia tidak termasuk keluarganya Rasulullah. وردت من الأحاديث الكثيرة في محبة أهل البيت الطاهر. Banyak daripada hadis yang menjelaskan tentang kecintaan kepada keluarganya Rasulullah SAW. منها قال عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خم، هذا غدير خم بين مكة والمدينة. هناك غدير يسمى غدير خم، ومعروف هذا الحديث حديث غدير خم، ويسمى بحديث الولاية كذلك. Diriwayatkan termasuk daripada keutamaan dan kecintaan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam bahwasanya pernah suatu hari dalam suatu perjalanan atau beliau dalam suatu hari khatib menjadi memberikan ceramah kepada para sahabat di Ghadir Khaim, itu tempat Ghadir Khum. Ini suatu tempat yang di antara Makkah dan kota Madinah. Banyak orang-orang sudah mengetahui tempat tersebut. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أمرين ثقيلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: الأمر الثاني وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan ceramahnya kepada para sahabat, memberitahukan kepada para sahabat setelah memuji kepada Allah, kemudian menyampaikan nasihat kepada mereka, sesungguhnya ingatlah sekalian manusia bahwasanya saya adalah manusia, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu sehingga menyampaikan kepada kalian. Kemudian saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah, itu Al-Qur'anul Karim, yang mana di dalam Al-Qur'an tersebut ada petunjuk, ada cahaya, maka jalankan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di dalam kitabullah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wadzakirukum Allah fi ahli baiti, saya mengingatkan kepada kalian dengan seksama untuk selalu berpegang teguh dan mencintai kepada keluargaku. Itu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. الرواية في للحديث في مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. في رواية أخرى عند الترمذي إن لم أخطئ
يقول فيها النبي: تركت فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي. فنجد هذول الذين ما يحبون أهل البيت دائما يكررون الحديث الثاني: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. طيب، والنبي قال في الحديث الآخر الذي هو أصح من هذا الحديث: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لماذا لا تذكرون العترة الطاهرة؟ Ada dua hadis di sini. Ada yang memang dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya kitabullahi wa sunnati. Ada dua kata. Ada yang pertama menyebutkan kitabullahi wa ahli baiti, itrati tadi, keluarganya Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ada kita dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi disebutkan bahwasanya kitabullahi wa sunnati. Jadi di sini banyak daripada orang yang tidak suka dengan keluarganya Rasulullah tidak pernah menyebutkan tentang hadis yang lebih sahih daripada kitab yang menunjukkan tentang hadis ahli sunnati. Kalau yang banyak daripada orang menyebutkan kitabullah wa sunnati, berpegang teguh dengan kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Padahal hadis yang sahih bukan yang ini. Hadis yang sahih adalah hadis yang berkenaan tentang kitabullahi wa itrati, kitabnya Allah yaitu Al-Quran Karim, dan juga keluarganya Rasulullah SAW. Itu lebih sahih daripada hadis yang kitabullahi wa sunnati. Wa takmilat al-hadis yaqul sallallahu alaihi wasallam: inna al-latif al-khabir anba'ani أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أي الكتاب والعترة الطاهرة آل البيت الطاهرين لن يفترقوا مع القرآن حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan daripada hadis tersebut, keduanya ini yaitu Al-Quranul Karim dan juga keluarganya Rasulullah SAW tidak akan pernah berpisah sedikit pun sampai kedua-duanya sampai ke haud telaganya Rasulullah SAW. وفي الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم التي أخرجها الإمام أحمد بن أبي شيبة والترمذي وغيره، قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم، خطاب لأهل البيت، حتى يحبكم لله ولرسوله. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, demi Allah tidak masuk iman di dalam hati seseorang sehingga orang tersebut cinta kepada kalian wahai keluarganya Rasulullah SAW karena Allah dan karena Rasulullah SAW. وفي الحديث الآخر عند الترمذي والحاكم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. أي إن كنتم فعلا تحبوني فأحبوا أهل بيتي. يجي واحد يقول لك: أنا أحب النبي لكن ما أحب أولاده. كذاب، أنت ما تحب النبي. لو كنت تحب النبي ستحب أولاده، لأن محبة أولاده من محبته. قال له: وأحبوا أهل بيتي لحبي. إن كنتم صادقين في حبي فأحبوا أهل بيتي، أما إن كنتم كاذبين سيظهر ذلك في محبتكم لأولادي. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan kemudian cintalah kalian kepadaku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintalah kepada keluargaku karena cinta kalian kepadaku, kata Rasulullah. Di sini disebutkan bahwasanya cinta kepada Rasulullah akan menjadikan seseorang cinta kepada keluarganya Rasulullah. Maka dikatakan pembohong apabila orang tersebut mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak cinta kepada keluarganya Rasulullah. Kalau seandainya ada orang mengaku cinta keluarga Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, pastinya akan cinta kepada keluarganya Rasulullah. Tapi kalau hanya sekedar mengaku cinta kepada Rasulullah kemudian tidak cinta kepada keluarga Rasulullah, maka berarti orang tersebut bohong di dalam kecintaannya kepada Rasulullah. يقول في الحديث الآخر: أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya keluargaku, kata Rasulullah, keluarganya Rasulullah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya akan selamat, dan barang siapa yang tidak mau masuk ke dalamnya maka akan tenggelam, akan binasa. ويقول في الحديث الآخر: من مات مبغضا لأهل بيتي فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني والعياذ بالله. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang meninggal dunia dalam kebencian kepada keluarganya Rasulullah, maka orang seperti ini dipastikan kedua orang tersebut mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. وأصحابه صلى الله عليه وسلم كذلك يجب
احترامهم وتعظيمهم، فقد ورد في القرآن العظيم ما يدل على فضل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian juga selain daripada cinta kepada Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah adalah cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana banyak dari dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala أعلن في كتابه العزيز العفو عن أصحاب النبي محمد فقال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah mengampuni, walaqad afa ankum, dari kalian. Siapa ini kalian? Kalian inilah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni mereka, menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. وقال في الآية الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا يقوله الله في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Juga termasuk daripada keistimewaan dan kemuliaan sahabat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka di dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali atau pemula-pemula daripada masuk Islam kaum muslimin, daripada al-muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, jalan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah, dan mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah anugerah dan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala kadzalika laqad taba Allahu 'ala an-nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كل هذه الآيات تبين فضل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله قد فضلهم وشرفهم. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya mengkhususkan mereka dan memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka. Allah mengampuni mereka, kaum muhajirin dan ansar, kemudian Allah Subhanahu ridha kepada mereka, dan tidak sama orang daripada sahabat Rasulullah SAW yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang biasa atau orang yang tidak termasuk daripada sahabat Rasulullah. ووردت في السنة من أخبار تدل على فضلهم الشيء الكثير. Termasuk daripada yang menunjukkan kemuliaan mereka daripada sahabat Rasulullah, bukan hanya dalam Al-Quran, namun dalam hadis pun banyak. فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم أن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamannya Rasulullah, yaitu sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kemudian orang-orang yang hidup di zaman setelahnya, setelah para sahabat itu tabi'in. Kemudian setelah mereka itu tabi'in. قال بعضهم المراد ثم يلونهم ثم الذين يلونهم أي أنهم الخيرية مقتصرة في هذه القرون الثلاثة. وقال بعضهم لا، معنى أن كل قرن خير من الذي بعده. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud daripada hadis ini ada yang mengatakan kebaikan hanya tersimpan di dalam 3 periode tersebut, yaitu Rasulullah, sahabat, dan ketika para tabi'in. Ada yang mengatakan bahwasanya enggak, yang dimaksud daripada hadisnya Rasulullah ini adalah kebaikan itu dari zaman ke zaman, maka zaman sebelumnya lebih baik daripada zaman yang akan datang. Jadi zaman yang kemarin lebih baik daripada zaman sekarang, dan seterusnya. هؤلاء الصحابة رأوا رسول الله وسمعوا وصلوا خلفه وصافحت أيديهم يده صلى الله عليه وسلم، فالأكيد أن يكون فضلهم عند الله أعظم. Mereka sahabat Rasulullah melihat langsung Rasulullah, mendengar Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, kemudian bersalaman dengan Rasulullah. Pastinya mereka mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنكم لن تبلغوا حتى
حتى في نفقتكم لن تكونوا مثل الصحابة فلا تسبوهم ولا تتكلموا عليهم. Sebutkan bahwasanya dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW beliau bersabda, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, karena salah satu daripada kalian apabila berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan satu mud saja. ويقول في الحديث الآخر الله في أصحابه يوصي الأمة بأصحابه لا تتخذوهم غرضا بعدي تتكلمون عليهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم يعني أنه يحبنا هذا ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم لأنه يبغضني أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني منزلة عظيمة من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يؤخذ أو يوشك أن يأخذه بمعنى يهلكه والعياذ بالله يهلكه والعياذ بالله. Disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW bersabda, mewasiatkan kepada para sahabat yang kepada kaum mukminin dan umat manusia seluruhnya. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita sekalian untuk berpegang teguh dan mencintai kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jangan sampai kalian berbicara yang enggak-enggak tentang mereka, mencaci mereka, membenci mereka, ya, hal-hal yang tidak baik dinisbatkan kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang cinta kepada mereka, maka saya pun cinta kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang benci dengan mereka, maka ketahuilah bahwa Rasulullah benci kepada